So, hello guys! We're back again for another video and today akong kauban kay si Miss Overdose! Hi, kaog ba to? And we are here with Lux Organics. Charis. Luxembourg. Sige, dali, dula na tamayot! Dula na ta, dili. And karon unsa gyud itong gidula, day? Scary Organic. Ayos ka na. Doon na taog, kaning scary shawarma kay mamaligay tag shawarma karon. Perfect. Ya kini sa kabayot ay. Hoy, Bes. Perfect. Okay, let's go. Ayaw join. Hala pagdali, Bes, Lux. Feeling mo rin ipa. Right. Sige, let's go. Perfect. Ay! Nana mga yaya padulong sa Mandaria. Awas lang. Pares na ni kahapon. Lahi siya day. Lahi siya, day. Mura siya imuhang mama. Charis. Bong. Awas lang. Shawarma. Anomalize. Sama na. Congratulations! You've been hired! Okay. Hala. Uy, connection failed ko day. Tsaka na. Tsaka kay Kalax. Ay. Hala, asang bayot isa? Hala, best, perfect! Hala, ikaw ni Miss Overdose. Tsaka ni mo di mura kang manikin. Ito man ni. Kaog mani, mura kag manikin Tsaka best na. ayak. Unsa man oy mura bitag display sa mall? Ingana mo atake best. Yaks mga lalaki pag yun. Yaks mga lalaki wala babae ani. Best mura siya kag best mura siya kag manikin day. Kasimsot pa jud. Balik na, sige, sulod na day. So, ito pa lang ang ating tratrabahuan. Okay. Look, perfect. Night shift daw ba yut? Baba. Turn on grill, day. Yaya! Pasagya ah. Perfect, look. Ina ba? Open the window daw, bes. Tsaka na. Yes, okay. Uy, nag-on ba ang lights? Asang safety rules, ara? Welcome to the night shift, sir. Come and follow the rules. If a smiling customer comes in, hand him a soda. The wet moving bundle he gives, you must stay sealed under the water. Every Friday around 2 a.m., a car with no trouble will arrive. This is expression, saging. Okay. Perfect. Okay, so, dapat ha, magtinarong ta, magpasip-sip sa atong boss kay para dagko tag sweldo, okay? Yes. Yaya. Perfect. Wow, ako pinayaya. Ilas. Hi, call. Unsay mo ha call kami? Di na ba may first tale? Chares! Wala, di mura siya hubog, day. Wala, lumiyon siya, day. Ah! Gawas na. Hi, sir! Unsay mo, sir? You want me? Uy! Hoy! Balik! Magtrabaho na to! Ako na ni balik! Magtrabaho, yot! Wala, mga uwagan kay mo, oy. Kasi galukan siya, diba? Baka siya. Ay! Uy, pahawa mo, uy! Hello. Uy, bayat, pakita kita sa itong amo, ani ko, natahon yun, taday. Lalo niya halok, tsaka na. Balik, taday. Kaya makulatahan ta sa itong amo. Tawa, perfect kayo, diba? Evolution. Ano? Uy, pahawa, di na bayot, hala na. Ito ba na ito, abi? Add sauce. Araday. Evolution. Uy, tingog po mo permit, day. Add cheese daw, day. Put it on the lavash. Add salad. Sibot kig salad. O add meat. Ah, patay ka. Balo ko de kinsa nga meat. Chares! Shh, hilom. Hilom. Hoy, wala mag-mention. Amas lang. Okay, sabot nga na dire. Perfect. Admit daw, day. Loy, kadugay. Ya, kay mo maka... Admit, day. Admit. Hala, awa tong best awa tong income. Hala, ayaw, sige. Alam mo ba? Arad, day. Place it on the lavash daw, day. Uy, ako ray hatag this, sir. Sir, aray mo ha, oh. Oh, kuha, sir.
Thanks. You're welcome, sir. Balik ha. Alo, puro siya Balik-balik nakupatos. iya. Come again. Ubanin day, ubanan ako day, oy. Ano? Hoy, bayot yaw! Ubanan ako siya, ma'am. Hoy, balik diri yot. Baligsan unta ka. Ludi, burikat. Bye. Ludi. Labahala mo dira, oy. Labahala mo, day. Ay, magbalik diri ha. Try Ludi. lang, di siya maapas, oy. Asa is nakabayot halaga katol. Hoy ba? Ay, char. Si Lax man din ni. Si Luxembourg. Dali na, sunod na mo, day. Okay, so unsay next? Sige, Hala, go. wala na lagi mo palit. Hala, guwapo. Ano, ka na. Uy, ako na, gawas! Shh, balik! Hi, kuya! Say mo ako. Ay, tsaka man, iba na lang, eh. Ay, tsaka na. Uy, okay ra, evolution, oh. Oh, evolution. Hala, perfect. Warm up. Uy, sige ko. Uy, Hindi mo siya maglihok-lihok na Ulit. tsaka kay siya, day. holiday, late night walk daw, day. But well, your shawarma's worth the risk. Holiday, ano siya, day? Late night walk daw siya, day. Pero dangerous. Pero giadto dyan niyo. Uy, shawarma ba Yes. dyan mong giadto ya or kami? Ay, abot. Place the lavash on the board. Asang lavash? Shawarma or siomay? Yung sa man ni. But, kaklarong shawarma, ana. Add sauce, buting Umay man. sauce. Laya kay mo ay pagdali mo, bi. Wala kay gibuhat. Pot. Add cheese. Ako diri. Ipot. Add salad. Ipot. Wala, pahawa mo ba? Papansin ki mo ni sir ay. Butig meat. Arang Hi, meat yun to. Asa sir. man mo naman. Balik-balik iya. Naman diri ang meat, Ah, day. lang. I-cook, day. Roll the shawarma. Oh. Ara, sir, oh. Perfect. Dito ako, doy. Bye, Unsa sir. na ba? Naku na- Mo na na, day, oy. Aba. Abot lang. Ano siya buangon, no? Hala, tsaka na. Uy, Ludoy. sadi, doy. Bala mo, oy. Tsaka. Ay! Yawa! Kurutanan ako! Litsiki mo ba yun? Ay, nakurutan ko, day. Uy, unsan ni? Kaog man eh. Sino, ma'am? Saan na dugo? Suka siya na rin, ma'am. Tugo siya, ma'am. Digi dugo ko, day. Pahawa mo ba mag-inis kong napkin? Charis. Sabay, minupos naman ka, ma'am. Nahilas mo ako, inupos ikaw. Sabag ka. Overdose. Ay, ara. Shawarma daw. Wala, 150 daw, day. Pero sorry, 150 daw, best. Sagot ka, day. Gawas na, day, 150. Uy, abas lang. Tupay. Gawas. Ano ni gawas siya, day? Uy, ba't kang sus, uy? Igot ki mo, oy. Dara ka, ma'am, kahit nag-150 ramang ka. Oh, tig 150 chip man ka, day. Dira ra ka. Hinoon low po, quality. bagay ni mo. Awa, ma'am. Nasud, ma'am. Ba't Awa, meat? ma'am. Dara ka, ma'am. Oh, yours is yours. Oh, galo. Luya pang gihalok. Yun, di siya warm up. Niluuda sa bayot. Ay, pahawad ra bayot. Uy, gahuga. Gadamaki kayot. Ay, may pagmutabang ka diri, day. Di, unsaan pag-sprint, day? Di lagi ko ka-sprint. Ay, tsaka na. Wait lang, day. Hala, unsaan ni switch? Ano, unsan ni? Nasa babaw. Hala, nindot siya, no? Ay! Hala, namatay ko! Ha? Anong namatay ko? Ay, Huh? unsa to? Tsaka na. Ay, Namatay ka, ma'am. hala, tindugi mo diri, day. Hala, bahala mo diri bayot. Ano na, ma'am? Kasang lavash. Unsa Kita to? nga to, ma'am. Unsa to? Kaog ko to. Grabe, Charis ma'am. lang. Ay, Unsa, Saan best? pagkuha? Unsa, best? Saan pagkuha sa lavash? Ang lavash? Yes. Avash. Charis. abot lang. Tsaka na. Hoy, Lax, asa ka? Gawas na, oh. Lavash do, day, Gawas na, lavash. day. Butngig lavash, day. Lavash. Saan na pagkuha? Ibutang, day. Butngig sauce, day. Yaya kay mo, ay. Butngig, day. Pagdali mo, bake. Ako'y sa puton lagi. Sumbagan, ti ka, kol. Charis lang. Butngig salad. Paabot, ma'am. Uy. Ay, wow. Luto, diri, ma'am. Oh. Pagluto, ma'am. Kuha, best. Uy. You forgot something, do, day.
Kami? There's something. The soda. Basig kami. Charis. Basic. Hoy, Lax, ikaw ang nawala sa ingredients. Finally, daw, Wala day. kami. Di, Oh, wala sige, kami gawas minta. na. Gawas na. Oh, sige, gawas na. Ludoy. Ludoy. Ludoy, tunsa to. Ay! Tanawag taas, day! Tanawag yung taas ba yun? Ay! Lucha kaya! Bawag baba ni mo tayo. Gatuloy ang bababayan! Di, manggawas na, bi. Manggawas na, bi. Bawag baba na niya. Uy, ay! Palot brush with gold. Diyos ko. Nagtuloy mong laway. Baho kay kagba ay. Diyos ko, Lord. Palibhasa mang good. Wala kay pang floss. Bes, badlungay mo ang kuanday, badlungay mong papa, bes. Diyos ko. Ay, narama di sugat, tsaka kay mo ay. Ay! Wala nalagi ka dira ba yun? Sa to, tsaka na. Baka suwa ka, abot ka dito. Asa man? Natingala ko kay Bukay Baba naman sa taas. Dili, day, wala sa taas, de ara, oh. Na, dili, day. O, gadula, ara, oh. Ayun, nasa gilid. Naman, day, ti suga ba yun? Taron pa mo ga-check ka, ay. Kisun say sunod. Wa na mo palit, kisiradaan ko ni. Halo ni upaw. Day, shawarma daw, day. daw, day, no grease. Ala! Ay, ganito yung Ano ba grease. ka no? Yung Ay, gisiradaan ba kasuan. yun? Ano tsaka kinsa gasiraday? Sige, sira ato. Ano patay, bahala mo yun. Kala patay tayo Yung kulata. gisradaan, oy. Iba yun kinsa gasirado ato. Ano patay dyan kulatahon dyan ta diri ba yun? Kuya Brihib eh. Ano patay Oo. gyud mo day. Kulatahon gyud tayo. Awa day una kabutang rabi. Closing the window on them is a mistake. Patay kulatahon gyud ta. Alo. Kuya yun sila di ba yun? Hala, tsaka Ano na. tsaka kay mo yun. Ay, ayun sila di. Uy, koto-kotohon ti karon. Alo di, unsa na day? Tegerski, ay, yung gisu. Unsa na bes? Hala, day. Hoy, pagpuyo, Ay, hoy, Kurtzki! hindi I-kick ti karon. Charis. Awad, day. Hindi ka mo. Nalagay mong papa diri, day. Linay, babayi, day. Asa makagagat-igat, gikan, day. Hala, dirabi mo daw at babayi. Dito sa pikas tindahan, te. Bigas na daan ka, te. Wala, 150 mag yun, day. 150 daw, O, day. tsaka na. Hoy, Dito dili sa mo, pikas tindahan. di mo patol single mom, te. Balik dito, speakers Yes. ni Dante. Wala na, out of stock na, Ligo. sirade. Out of budget. Ano patay, nagdamgo na siyang shawarma day, pero para naman ano lobo, alo. Bigas Oh. tindahan lang ka, te, dili mig Ay, babayi, bagay. dili mig babayi. Yes, If a te. businessman comes to order, sir. Ika tindahan lang. Nadun na nga, ang isa day. Hala, day. Muda ko. Mugawas siya, day. Basta makamistake ta. Hala. Mutubo ni siya. Sure, uy, alo, tsaka na. Lagi awag gani. Nigawa siya ayo. Hala, ay, ula, dili ta magkamali, dapat yun, ta kay ibulon ta, ani, adak, bulag dako-dako, rabi siya. Ano ba yun, tayo nga pag, hala, dili ta magkamali. Gwapo? Kuha na siya! Hoy, tak. Hi, call. Unsay mo ha, call? Yes? Oh, it's too quiet tonight. How about let's go to the hotel? 150? Okay, sure, dali go. Hala ba tayo sira? Hala, ayos sira di. Uy, Lox! Hala, patay mo gawas yun ang... Relax, oy. Napasikat kay kaday, oy. Awa, oh my god. ma'am. Lubot niya glavash, day. Ayos sira di, pasikat kay Ayaw, kaday, ay. Wala ba minalipay? Ayos, lad, iday, kung dili ka gusto makakita sa maigsuon. Ayos sira di ba yut? Magkadako, raban na, Wala ka, Oo, nagkadako, jud siya. Ay, Relax, balik, pangalan, si Paad, day. Ayos sira di ninyo, uy, pasikat kay mo, uy. Admit daw. Shower. Hoy, unsa na meet ka tong oily? Uy, abas lang. Hot and ready ko. Ah! Yes! I'm so hot and ready. Charis. Di, Ayun, nagkadako pag siya, sira-sira dira ba yun? na. Pasikat kay ko, oy.
Lapatay lang Ayos rad iday ha. nagkadako si Uncle. Di dapat himo day pare mog nawong lap. Video call sa kadali day. Awa day closing is a mistake ra ba Pag maka-mistake ta kay mo mukha ni siya grow a garden ni siya day. Mag-grow ano isem ni siya. Mano yung palit hala unsa man day? Day na imong papa day, kuwaon na daw ka. Hoy, kuwaan na daw ka day. Na imong papa Ato na daw day, nanay mong papa day. Shawarma na soda daw day. Soda. Ara soda pop. Ara, my little soda pop. Just a moment, kuya. Oo, imong anak dire kay nagbinorikat iya. Kabalo kaya ang customer imbes nga tagani shawarma, gitagaan niyang kogalingon. Tapos kabalo kaya ang customer, wa ni dawat gisipa day, mao ganing naliki. Hala. Wala na disconnect ko day. Na-disconnect sad ko. Ay, wala di ay Charla. Wala. Yawa kay kakuya ay. Wala tsaka kay kaya ga-joke ra gani na. Yawa kay ka day ay. Admit, binang kung disconnect ko kuya ay. Lain kay kakuya ay. Yan ka kaya ay. I-roll, ma'am! Hala! Ako'y roll babe, pahawa mo. Hawa mo, pang roll-on. Wala tsaka na. Wala pasikat na gining locks. Gato kang nalipay mi yut. Dadi na may makigdula ni magsunod day. Wala. Tiga eh. Magpuyot na lang po. Ara naay ko naay soda soda pop. Bye kuya. Hindi ako siya day, perfect. Yawa no. Hala. Nga no, kinsa man ato day. Labahala gid mo day ay. Na manglayo Hala, you got it wrong daw day. Piste kinsa man ato. Nagkadako jud siya ay ya. Ayaw sa iya. Tsaka na. Kuma siya day. Bes na imong kuan day imong uyab. Naray mong asawa diri ya. Arayo, ali lang. Isa daw ka shawarma bes. Nawa daw siya kakaon tibok adlaw day. Kana daw siya day. Nuning dako siya no. Start with a lavash. Place it on the board. Uy, katong Add maning sauce. si Gargan manide kato sa Encantadia. Di siya ka kay kayut ay. Lagi si Gargan ba kahikan ba sa hell? Oh my gosh, Gargan, is that you? Oh my gosh. Siya ka kay kayut Gargan, ay. can you stop growing? Ay uno si Gargan man di. Si Gargan jud ni daw. Yes. Ara, mo ni ang the best definition. Locks. Siya din na siya day kina-opus na yes. Thank you kuya. Siya di maokos, ma'am. Lilo, giututan doon nato yung pagkaon dahil si Paon tika. What's that smell daw day? Ora Ilom ya ha. Wala pa kay ligo-ligo. Klaro kay libag tabok kas dalan. Tsaka Uy, na. Locks, nakoma ka. Bala siya yut, nakuma na siya. Unsay next? Ala day na ining palit day. Hi kuya. Di no si tutoy day kita wala. Uy, kabalo ko kinsan na. Akas lang. Hoy, angas lang. Ay, The perfect at day 300. nagkadako jud siya day. Mulingi kog likod day mahadlok ko. Duha daw ka shawarma day. Ayo sa ihatag ha. Duhaon sa jud day. Ayo sa jud ihatag. Kasi imong ihatag babantog di na malita kay kailangan i-place sa tanan ay ihatag. Admit. Gora hey. Okay, i-roll na. Go ayo sa ihatag ha. Ay sa ihatag. Go. Uy, Locks, nakumatos na kalihok daw. Nawas na siya day. Ara, Nawas ang isa ka di lagi siya maglavash day. Ludi ni nanuktok day. Lubayit ni nanok. Lutsaka na day. Lubahala ay mo. Lubahala mo dira day. Shudi. Ayaw mo sige. Lubahala mo dira bayot mo eh. Uy, Day, Gargan, i-refill na gud ang meat day. I-refill ang meat. Okay.
I-refill sa ang meat bill. Okay. Choco, no? Mana, di man siya malong press, ara. Gora Valley Tigari. Anong press, ra? Okay, na-refill na siya. Yes. Okay, perfect. Roll the shawarma. Lux. Okay pa Ara, ka, Lux? perfect. Araya, duha to ka buok, ha? Customer change it to tell. Lu, di, naka-eyeliner siya, day. I-kills ta. Waka ka bantay, Tsaka na, day. si Nindot Gargan. Day, luputay ka, day. Dako, ginaday, ah. Hoy, Gargan. Hoy, bumalik ka sa yung... Oversize na ka, Ano ba awa, yun? oh. Ano din na yun? Ay! Ano? Hala! Latsa ka na unsa to, Dugo-dugo day. ko. Hala, yak! Unsa to, nga nung gadugo-dugo ko. Kaog ko. Hmm. Ladi, gidugo ko, day. Tsaka na. Tsaka na. Hala, Ladi, unsa man to, day. ito, ma'am. Ay! Hala, Ladi, unsa man to. perfect. Ina-complete na to. Perfect. Hala ba yun, tay? Dili, Jude, complete, day. Iasa mo. Continue shift, tabi. Uy, ako ra lagi isa diri. Tsaka na. Hala, tsaka na.